मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणा निरपेक्षकं श्रुतं प्रियमात्मानं सम्यसंगादयो गुणः श्रुतं प्रियम् आत्मानं सम्यसंगादयो गुणः। कहले अगुणः गुण परिणाम रूपा न भवन्ति किंतु नित्या। साम्य संगादया साम्य समंगंच तत्रातयः सर्वे गुणाः निर्गुणः तादृश नित्य गुण संपर्क शून्य निरपेक्ष माने स्वेच्छायापि तत्संबंध। कहले साम्य असंग प्रभृति नित्य अप्राकृत गुण सकल अनित्य प्राकृत गुण संपर्क शून्य निरपेक्ष सर्वहितकारी श्रुद सर्वहितकारी सर्वप्रेमास्पद प्रियं सर्वांतजामी स्वरूप आमार सेवा करिया थाके। पूर्व श्लोक रे ठाकुर जी कही हे द्विजगण जिते सब सांख्य जोग सत्य स्वभाव श्री कीर्ति दम ऋत ये सब मोर आश्रय तार अर्थ ज्ञान जो कथा कहले पूर्व श्लोक रे ए ज्ञान जो कथा शुणी जो चमत्कृत हो गले द्विज माने तांको लक्ष्य करी भगवान कहले सब एठी कहउचंती कि प्रकार सेवा करियो तांको स्वरूप कथा कहउचंती। भगवान जतले कहले सब किछि मोर परमाश्रय सेतले प्रश्न उठेले भगवान कहउचंती मु परमाश्रय एई जे तमर वाक्य हे प्रभु एई जे तमे जो कहउच मु परमाश्रय समस्तंकर आश्रय ताहले ए देह अभिमान देखा जाइते तुमर तो देह अभिमान आसीगला तुम भगवान तो कहले मु सब परमाश्रय ताहले प्रश्न भगवान की प्रश्न उठागला आपण तो परमाश्रय कहते आपणकर शरीर प्रति अभिमान आसीगला सब किछि आपणकर आश्रित बोली अथवा किरूपे अपनी आमादि के ज्ञान शिक्षादान करलेन जितले निजे अभिमान अभिभूत ही अच्छंती आमु किमती शिक्षा दान कले ज्ञान शिक्षा ए रूप जदि आशंका कर ता सत्य जदि का मन भीतर ए प्रकार आशंका आसे भगवान जिते कहले मु परमाश्रय मोर ही भजन कर मोर ही सेवा कर जिते प्रश्न उठिले भगवान निजको जो परमाश्रय कहते यहाँ तांकर अभिमान निजे जे अभिमान ग्रस्त से किपरि ज्ञान शिक्षा प्रदान कले आम मान को से उत्तर दिगला ये जो आशंका कर सत्य ये आमार शरीर जीवर न्याय आमा हईते भिन्न पांचभूतिक नुहे किंतु कहले मो शरीरटा जीव ठारू भिन्न कहले आम मान शरीर कौन हो पंचभूत शरीर अच्छी आमर अभिमान देह अभिमान किंतु यही जगत मध्य ए प्रकार महात्मा अच्छा जो मानकर शरीर भितर शरीर धारण कले मध्य शरीर अभिमान न था वर शरीर अंतस्थ आत्मार अभिमान था से भगवान से आत्मार पूर्ण स्वरूप हो परम चेतन से तेणु जे सच्चिदानंद विग्रह
तांकर अभिमान किछि नुहे, तांकर पांचभौतिक शरीर अभिमान तांकर नुहे। जन जदि से कहला कृष्ण दास्य अभिमान रहा दरकार, राधा दास्य अभिमान रहा दरकार। तुमी तो आमार आमी तो तोमार, भक्तिन ठाकुर कहले कि काज अपराधने यही अभिमान रहा दरकार। दास कौशलंद्रस्य मु भगवान कर दास, यही अभिमान आत्मार अभिमान। बाकी जेते सब आमर परिचय अभिमान शरीर अभिमान से बंधन कारण। तेणु ये आमार शरीर जीवेर न्याय आमाहित भिन्न पांचभौतिक नुहे कहले कहले पांचभौतिक जो क्षितिया पतेज मरुत बेमरु सृष्ट मो शरीर नुहे, ये जीव ठार भिन्न। यही देह अहंकार आदि प्राकृत नुहे, यही देहरे अहंकार आदि प्राकृत देह नुहे। क्या आम देह रजगुण तमगुण सत्वगुण तैयारी होती, पंचभूत तैयारी शरीरटा ए विभिन्न प्रकार रजगुण अहंकार सब रही, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कला सूक्ष्म शरीर यही प्रकार भगवान को नुहे। किंतु आमर स्वरूपाभूत सच्चिदानंदमय ही यही कहते। जदि आशंका कर प्रश्न जदि मन भितर उंकी मारे मुझे कहली परमाश्रय यहाँ सत्य, प्रश्न आसवा स्वाभाविक। किंतु साधारण जगतर प्राणी सदृश मोर देह नुहे, समस्त सारा जगत जेते प्राणी अच्छा से माने सब शरीर भावधारी, शरीर अभिमान रही, पंचभूत तैयारी शरीर प्राकृत से माने। किंतु मु हूँ संपूर्ण अप्राकृत, मोर स्वरूप हूँ सच्चिदानंद विग्रह। एथिपाई मंगलाचरण प्रथम कहला नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाश श्रीकृष्ण वयं नमः। सत्यचित सच्चिदानंद रूप को विग्रह को प्रणाम कर कहले। भगवान सत्यचित आनंदर प्रतीक से, सत मान से ही सत्य, चित मान से ही ज्ञानमय, आनंद मान से ही आनंदमय, माने ज्ञानमय आनंदमय सत्य स्वरूप ठाकुर जी। जगत जेते ज्ञानर उच्च होचन से, जगत सब आनंदर उच्च होचन से, परिपूर्ण रूप अच्छा पाखरे ज्ञान, पाखरे तांकर आनंद। किंतु आम शरीर आम भीतर भी से आत्मा जो अच्छा से भगवान कर अंश, किंतु भगवान परम चेतन पूर्ण रूप अच्छा, तांकर आनंद तांकरी ज्ञान एसब पूर्ण रूप से। जेहेतु तांकरी विभिन्नांश में आम आत्मार भी टिके टिके आनंद अच्छी, टिके टिके सत्यता रही आ ज्ञान भी रही। तेणु जो माने अंतर्मुखी होचंती, आत्मसमीक्षा करचंती, अंतर्दृष्टि जो मानकर भजन कीर्तन करी करी जो मानकर देहाभ्यास दूर हो जाए, देह ज्ञान से माने सब बेले जो आनंद था मस्त था से माने, कहीं आनंद आत्मार धर्म आत्मार वृत्ति। किंतु जो मान यही प्रकार ज्ञानर अभाव, जो माने आनंद को खोजी बोलचंती शरीर माध्यम रे संसार चक्र रे से माने इंद्रिय सुखटा बेसी बलवत्तर करती, से विचारधारा इंद्रिय सुख रे आनंद अच्छी। किंतु जो माने महत्पुरुषर आश्रित साधन भजन था से जानती इंद्रिय सुख ही दुखर कारण। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, कृष्ण को इंद्रिय को प्रीति करने जब कामना करिया ताकू प्रेम कहला से आनंद। तेणु से आनंद ही आम सब दौड़े, जेहेतु आनंदर नित्य शाश्वत वस्तु गोटे आम भर अच्छी, सी चाहूँ आनंदरा, ये आम जगत खोजी बोलचे आनंदरा को। से जो प्राय लोक मैंने आसती मठ मंदिर को, कहीं ये शांति मिले, ये आनंद मिले। जगत रे बहुत व्यवस्था अच्छी सुख प्राप्त होगापी, शांति प्राप्त होगापी, आनंद प्राप्त होगापी जगत रे बहुत किसी व्यवस्था अच्छी। माने जो माने सर्वसमर्थ जो माने रही प्राय समर्थवान पुरुष माने तांकर धन, तांकर बुद्धि, तांकर वाग्मिता, तांकर केते प्रकार व्यवस्था कर निजर को सुख पाइबा, तथापि से माने आसछन्ति एई मार्ग को, भक्ति मार्ग को। तार कारण होची आनंदरा एठी अछि, ये वास्तव आनंद। जगतर आनंद क्षणिक क्षयिष्ट से नष्टशील से, ताको प्रकृत आनंद कहा जाए, अप्रकृत आनंद ही वास्तव आनंद। तेणु भगवान से आनंद स्वरूप, चिन्मय स्वरूप, सत्य स्वरूप से भगवान के शरीर कौन सी खोल नुहे, कपड़ा नुहे, चमड़ा नुहे,
आमମାନଙ୍କ शरीर जमी गोटे गोटे कभर अच्छी जो प्रकार पंचभूत गोटे शरीर भगवान सेमती नुहे सबकि चिन्ह एपाई इंद्रिय कहला प्रत्येकटा इंद्रिय अन्य इंद्रिय सब कर्म करे आमर आखि खाली देखिब किंतु भगवान का आखि बहुत किसी कर आखि भी से क्षण कर बीज संधान करती गर्भपात करती प्रकृति को ईक्षण करी से प्रसाद सेवन करती आम आखि से सब करें आम इंद्रिय गोटे गोटे निर्दिष्ट कर्म करे भगवान प्रत्येकटा इंद्रिय प्रत्येक इंद्रिय कर्म करे आमा के निर्गुण अर्थात माइक गुणर अतीत गुण समूह भजन करे भगवान के निर्गुण कहला निर्गुण माने तांकर गुण नाई कहजोनी तांकर गुण ने आम पाखरे कुआड़ गुण आसियो तांकर कौन गुण ना मायार जो गुण रही सत्व रज तमय जो त्रिगुण ए त्रिगुण जो जगत को बांधी रखी त्रिगुण द्वारा क्षोभित हो जिते सब प्राणी माने संसार चक्र ग्रसित होती भगवान यही गुण ऊर्धर अच्छा भगवान हेले विशुद्ध सत्व गुण से रही से ही गुण निधि गुण सागर गुणालय कहुए तेणु भगवान से निर्गुण कहगला निर्गुणर परिभाषा होची भौतिक गुण पाखर नहीं यही जगत यही गुण पाखर नहीं जो गुण बंधन कारण से गुण ना एपाई ये जो मठ मंदिर बासवा सत्संग एक निर्गुण कहगला सत्संग परिवेश निर्गुण परिवेश ये कौन सी गुणर प्रभाव न था ये केवल वैकुंठ सेवन कथा था ये भगवान से स्थित था निर्गुण कहगला माइक गुणर अतीत गुण समूह माया जगतर अतीत जिते सब गुण रही देवी संपद गुण जहाँ भी से सब गुण भगवान पाखे अच्छी मायार गुण पाखे नहीं निरपेक्ष अर्थात माइक गुणेर अपेक्षा शून्य मांग भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम् निरपेक्ष अर्थात माइक गुणेर अपेक्षा शून्य जो मानकर माया गुण को अपेक्षा शून्य माया गुण जो मान माइक गुण जो मान पाखे ना भगवान पाखे पूर्ण रूप ना आ जगत रे जो मान पाखे भी यही माइक गुण ना से भगवान को भजन करती ठीक ठीक यथार्थ रूप से किंतु निज भक्तगण हितकारी श्रुद किंतु से होचंदी श्रुहदं कहगला भगवान श्रुहदं भक्त मान हितकारी भक्त हितकारी से भक्तर हितकारी से जदिव भगवान समस्तंकर पिता से समस्ते तांकरी संतान समस्त मंगल कामना करती किंतु जे भजन करे भगवान ताको ही भजन करती जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथा ही भजामि अहम भगवान कहते मोर जे जो प्रकार भजन करे मुझे से प्रकार भजन करे तेणु भक्त मान होचन अत्यंत प्रिय साधु मान होचन हृदय भगवान भी साधु मान हृदय यही प्रकार भगवान भक्त मध्य जो अपूर्व संजोग कई क्या बिना रही पारती भगवान भक्त छड़ा कि देखते भक्त भी भगवान बिना किसी जानते तेणु भक्त होचंदी भगवान को अत्यंत श्रुद गीतार तो कहते श्रुद सर्वभूताना समस्त भूतंगर मंगलाकांक्षी सी मना ना किंतु भक्तगण का विशेषकर हितकारी इतने भक्त मान को रक्षा करने दुष्ट मान को निवारण करने धर्म संस्थापन करने ठाकुर जी सब अवतीर्ण होती गीतार वाणी अनुसार भक्त वत्सल परासी भगवान जहाँ करती मंगल विधान का विशेषकर भक्त पर जहाँ करती मंगल से एमती जी भगवान भजन भी करनी भगवान विधान तापाई मंगलमय आ जो भगवान भजन कर भगवान कष्ट देवे से जहाँ भी कर भगवान किसी इच्छा अच्छी भक्तर कल्याण करने तेणु कहला जेहेतु ताहादेर प्रिय प्रेमर विषयभूत एवं भक्तगण प्रीतिकीर्ति तो जानवे ताहादेर प्रिय प्रेमेर विषयभूत
भक्तगण प्रीति कर्ता जानिबे प्रेमर विषयभूत से होचंदी प्रेमर ठाकुर गोरा भक्त भगवान भितर खाली प्रेमर डोरी गोटे अच्छी जगत रे जो परस्पर आकर्षण यार भितर केवल कामर डोरी अच्छी किंतु भगवान और भक्त भितर जो आकर्षण यार भितर प्रेमर बंधन प्रेमर डोरी अच्छी समस्ते समस्ते आकर्षित जगत रे शरीर शरीर को आकर्षित होची काम द्वारा किंतु भक्त और भगवान भितर जो आकर्षण प्रेम द्वारा एथिपाई कहले तादर प्रिय प्रेमर विषयभूत बसी कुर्वन्ति मांग भक्त्या सत स्त्रियं सतपतिं जथा जो मैंने समदर्शी साधु माने भगवान कहते समदर्शी साधु माने वशीकरण कर दियंती भक्ति द्वारा से एमती भजन करती मते वशीभूत कर दियंती समस्त उच्चाटन सम्मोहन वशीकरण सबु विद्या जहाँ पाखे जहाँ चरण तले लुटुची से त्रिभुवन भुवन मोहन ठाकुरजी मध्य वशीभूत हो जाती भक्तर अनाबिल प्रीति पाखे प्रेम पाखे जमी सती स्त्री ता सतपति को सतीत्व द्वारा प्रीति द्वारा जो पर बांधी रखे वशीभूत करे तदनुरूप समदर्शी संत माने सेमाने मध्य तांकर अंतकरण अनाबिल प्रीति द्वारा भक्ति द्वारा भगवान को बांधी रखती तेणु भक्तों प्रीति कर्ता जानिबे भक्तान को प्रीतिर कर्ता भक्त प्रीति क्या कर भगवान को कर भक्तर संबंध का सहित तेणु प्रीतिर कर्ता होचंदी मालिक होचंदी से गुण सकल की ए प्रकार गुण कौन तार उत्तर कहते जहाँ पर माई को गुण नाई कहले सर्वत्र साम्य प्राकृत वस्तु समूह उदासीन वसत प्राकृत वस्तु समूह उदासीन उदासीन भाव आसक्ति नहीं कि अनासक्ति नहीं उदासीन स्पृहा निस्पृहा किसी ना इतने भगवान कर प्राकृत वस्तु प्रति उदासीन और भगवान के भक्तवान भी इसी प्रकार उदासीन था उदासीन अर्थ जी दरकार से ग्रहण करेंगे अनासक्त से विषय यथारंभ उपजुंजता अनासक्त के विषय को ग्रहण करिए यथासाध्य विषय को जो अनासक्त है या अनासक्त विषय भोजन करिए भगवान भी से प्रकार उदासीन था इतने प्राय जो मैंने भजन कीर्तन करती भगवान कर चरित्र को जब अवलोकन करिया संसार प्रति सब बीतस्पृह ही था स्पृहा ही न था एकमात्र इच्छा एकमात्र अभिलाष केवल भगवान के प्रीति साधन प्रीति भजन संसार सहित से संबंध स्थापन करती किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण अंतर सहित से कौन संबंध न थाए ये जगत सहित अंतर सहित अंतर्जामी सहित संपर्क थाए इतने उदासीन कहला तापर समभाव भगवान गुण हूँ समभाव से समस्त समान भाव देखती तेणु यही गुण भी जो मान पाखे अच्छी से जड़े भक्त ही पारे भक्तर गुण बाड़ा दरकार भगवान पाखे गुण परिपूर्ण रूप समभाव पातर अंतर ना किए आमको प्रीति कर प्रीति करिया कि आमको गाली कर शत्रुता करिया ठीक नुहे यही भाव भगवान पाखे नुहे बरं जी निंदा करे तार बेसी कल्याण करते ठाकुर जी ताकू चिंता करते जमी अबाध संतान अपदार्थ संतान बा कुलांगार संतान प्रति पितामाता करुणा बेसी थाए से चाहते पुड़ा कि प्रकार मंगल हो भल रास्ता को आसु तदनुरूप आमकर पिता मानकर स्वामी ठाकुर जी संतान मान प्रति सब सहृदयता था समभाव को आगला समभाव अर्थ हो जीव तार प्राक्तन कर्मर फल कि रूप पाँच कि शरीर मिली कि कर्म करुच्ची
କିନ୍ତୁ ସମଭାବଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ତା'ର ବାହ୍ୟ କର୍ମ ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ଏଇଟା ତ ତା'ର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ, ମନର ଗତି ଅନୁସାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି କରେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଏହି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସନ୍ଥମାନେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଜନ ସାଧନ କଲେ ଏଇ ବିଚାର ଆସିବ, ନହେଲେ ବାହ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିବା, ଆଉଟଲୁକ୍ ଆମର ସେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଖାଉଛି, କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି, ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମଦର୍ଶୀ ସାଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସତ୍ତା, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ? ଚମଡ଼ାଟାକୁ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ। ସେ ହିଁ ପ୍ରଣମ୍ୟ କୁହାଗଲା, ସେ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ, ସେବନୀୟ, ଭଜନୀୟ। ଡେଡ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ କିଏ ପ୍ରଣାମ କରିବ କି? ପଚିଯିବ, ଗନ୍ଧିଯିବ, ତାକୁ ପାଖକୁ ଯିବେନି, ଜୁହାର କିଏ ହେବ? ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ସମ୍ମାନ କରୁଛେ, ପ୍ରୀତି କରୁଛେ। ତେଣୁ ତା ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରୀତିର ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସମ୍ମାନୀୟ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରି ପ୍ରୀତି କରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁ, ସେବନୀୟ ବସ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କରି ସେବନ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଲା ସମଭାବ, ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ। ତାପରେ ଅପ୍ରାକୃତ ନିଜ ଭକ୍ତ ସମୂହେ ଆସକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଭଗବାନ ଯଦିଓ ମାୟାତୀତ କୁହାଗଲା, ମାୟାଧୀଶ କୁହାଯାଇଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ, ତାଙ୍କର ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ବିଯୋଗ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭାବ କିଛି ନୁହେଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି, ଅଭାବ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବଟାକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ସେ ସବୁବେଳେ ଆସକ୍ତ। ସଂସାର ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ, ଉଦାସୀନ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ମାର୍ଗ ଏଇଟା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧେନୁ ପଛରେ ବାଛୁରୀ, ବଛଡ଼ା ପଛରେ, ବାଛୁରୀ ପଛରେ ଗୋମାତା ଯେ ପ୍ରକାର ଧାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଗୃହ ମାଲିକ ଯେପରି ବାଛୁରୀଟାକୁ ଧରିଗଲେ ତା ପଛରେ ଗୋମାତା ଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ଥାଏ ତାଙ୍କର। ସେ ଦେଖନ୍ତିନି ଭକ୍ତର ରୂପ ଅଛି କି, ବିଦ୍ୟା ଅଛି କି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି, ତା'ର ବୟସ ଅଛି ବା ତା'ର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ, ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ସେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ତା'ର ଭାବନାଟା ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନିର୍ମଳ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ମିଲାବଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରାକୃତ ଗୁଣ। ଯଦି ଭକ୍ତ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅନାବିଳ ପ୍ରୀତି କରିବ ଭଗବାନ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ କିଛି ଦେଖନ୍ତିନି, ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ ସତ୍କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଦୈତ୍ୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ। ଧ୍ରୁବଜୀ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ବିଦୁରଜୀ କ'ଣ, କେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ଥିଲେ? ଦାସୀପୁତ୍ର ଥିଲେ ସିଏ। ବ୍ୟାଧ କ'ଣ, ସଭ୍ୟତା ବି କିଛି ନଥିଲା ତା ପାଖରେ, ତଥାପି ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ କୌଣସି ଦେଖନ୍ତିନି ଏସବୁ। ବାହ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ଏସବୁର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଉଥିଲେ ଏଇ ଯେ ବାହ୍ୟ ସର୍ବ ଉପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତ, ଏଇ ଉପାଧିକୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଏ ଶରୀର ଉପାଧି ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ରହିବା, ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସାଧନ, ଏଥିପାଇଁ ମହତ୍ କୃପା, ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଅପ୍ରାକୃତ ନିଜ ଭକ୍ତ ସମୟ ଆସକ୍ତ। ଅପ୍ରାକୃତ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରାକୃତ। ଅପ୍ରାକୃତ ଶରୀର, ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର। ତେଣୁ ଅପ୍ରାକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରାକୃତ ଗୋଚର। ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ବୁଝିପାରିବାନି।
से स्थिति जा दरकार आम मानक निज भक्त समय आसक्त तद आदि आदि शब्द रे प्रथम स्कंदरी कहला पृथ्वी कर्तृक उक्त सत्य शौचादि अनंत गुण भगवान पर सत्य शौच तितिक्षा सहिष्णु विभिन्न प्रकार सब गुण रही संबंध बा सब अनंत गुण पाखे करुणा भक्त वात्सल्यता गुण कौन अवर्णन्य कहला कृष्ण गुण अगणना कहुई कृष्ण को गुण को गणना करहबनी अवर्णन्य कहुई ताहार कि रूप कहले गुण परिमाण रूप नहे अतएव अगुण ताको अगुण कहगला गुण परिमाण रूप नुहे परिणाम रूप नुहे तार कौन सी परिणाम तार से प्रकार ना अगुण अनंत गुण तार कौन सी क्वांटिटी पर देखा जाए ये परिमाण अच्छी ये सब देखा जाए निर्गुण होची भगवान के पाखरे कौन सी माइक गुण भौतिक गुण ना पाखरे इस सत्व रज तम द्वारा क्षोभित इस सारा जगत रे प्राणी मान जहाँ पीड़ित होचे ग्रसित होचे जन्म मृत्यु चक्र रे यही प्रकार भगवान गुण नुहे भगवान गुणातीत पुरुष गुणर अतीत कहगला बसंत सामना बसंत भगवान से निर्गुण निर्गुण अर्थ नए पाखे कौन सी गुण नुहे पाखे कौन से अप्राकृत गुण रही चिन्मय गुण रही आउ गोटे भगवान अगुण अगुण माने अनंत गुणर अधिकारी सी गुणर कौन सी परिणाम नुहे जोटा कि बुद्धिर आर पार कहगला अनंत गुण से कहुई किंतु से हूँ नित्य से नित्य नाम रूप विग्रह गुण सब किसी नित्य किंतु आम मानकर आम रूप भी अनित्य आमर क्रिया भी सब किसी अनित्य आमर टेम्परारी ये जगत भी टेम्परारी आमर सब किसी टेम्परारी इस शरीर संबंधी समस्त क्रिया टेम्परारी किंतु आत्मा संबंधी समस्त क्रिया शाश्वत सनातन नित्य कहना आत्मा नित्य शरीर अनित्य शरीर क्षणिक जो मैंने कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या परिभाषा जदि किसी परिमाण सत्य किंतु जगत भी सत्य जगत जदि जगत को जदि मिथ्या कहुए जगतर सृष्टिकर्ता मत मिथ्या बोली कहुए आरोप आसीगला ये कि जगत को जी कर भी सत्य कर्म भी सत्य किंतु जगत अनित्य ये सत्य जगत मिथ्या नहीं जगत भी सत्य ब्रह्म भी सत्य किंतु जगत अनित्य ब्रह्म नित्य ये हूँ सिद्धांत ये तेणु कहले भगवान हूँ नित्य नित्य नित्यानाम चेतन से चेतना नाम जो कहे श्रुति भी या श्री स्वाईपाद भी कहते स्वाईपाद शीघ्र स्वाईपाद कहते भगवान हूँ नित्य गुण भी नित्य हे भगवान अपना तो यही सकल महागुण एवं अन्य गुण समूह विद्यमान यह प्रथम स्कंदे कहुई पृथ्वी माता कहते हे भगवान आपण पाखे सब महागुण सब रही अनंत गुण समूह विद्यमान रही तेणु भगवान गुण अवर्णन्य कहुई वर्णनातीत कहुई अवश्य शास्त्र रे समीक्षा कराई अनंत जीव पाखे 50टा गुण अच्छी किंचित परिमाण रे देवता मान पाखे 55टा गुण अच्छी 55 गुण रही टिके परिमाण रे अवतार मान पाखे 60टा गुण अच्छी किंतु स्वयं श्रीकृष्ण पाखे अवतारी पाखे 64 कला 64 गुण कहगला किंतु भगवान पाखे पूर्ण रूप से सब अच्छी भगवान को जेहेतु अंश विभिन्न सामान्य आम पाखे भी से गुण 50टा जो गुण अच्छी टिके परिमाण अच्छी किंचित परिमाण
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ରବତ ଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ଏଇ ହେଉଛି ତଫାତ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରିତ ଶକ୍ତି ଧରେ ଜନେ ଜନେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଦିଆଯିବ, ସେ ପ୍ରକାର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ତାକୁ ରଖାଯିବ, କାଠି କୁଟା ବା କାଗଜ ଟୁକୁରା ଦିଆଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ତା ଅଗ୍ନିଶିଖା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରାଗ କରିଦେବ, ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେବ। ସେ ପ୍ରକାର ଆମରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଗୁଣ ରହିଛି, ସେଇ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଦେବା, ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ସମୃଦ୍ଧି କରାଇବା, ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ, ଦେଖିଏ ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ସବୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ବିଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କରି ଗୁଣ। ସେ ସ୍ୱତଃ ଆସିବ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍, ତା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହେବ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିବ, ସେଇ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତା ପାଖରେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହେଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ମହାଗୁଣ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ସମୂହ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦଜୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି? ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ, ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦରବାରରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରମୁଖ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦୈତ୍ୟ ବାଳକର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ଗୋଟେ ଗୁଣ ଯଥେଷ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ, ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ନ ଅନ୍ୟ, ଆଉ କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ସତତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁଠୁ ମହାନ ଗୁଣ। ଏଇ ଗୁଣ ଭିତରେ ଜଗତର ସବୁ ଗୁଣ ସନ୍ନିହିତ ହେଇକି ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିଛି ସବୁ ଗୁଣ। ଅତଏବ ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଗୁଣ ସମୂହ ସ୍ୱରୂପକେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଅଛି। ଏସବୁ ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି। ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ମାନେ ନିଜ ରୂପ। ଯେମିତି ଆମର ଶରୀରଟା ଅଛି, ଆମ ଯେଉଁ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଉଛେ, ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଉଛେ, ଇଏ ତ ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ସବୁ ଯାକ ଫଲ୍ସ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଚମଡ଼ାର ପରିଚୟ ଦେଉଛେ ଆମେ, ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ଆମ ପରିଚୟ ଦେଖୁନା, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବା, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ନାମକରଣ କରାଯାଏ, 21 ଦିନରେ ନାମକରଣ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଆମେ ନାମିତ ହେଉଛେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆମେ ନଥିଲେ? ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ନା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାମକରଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛେ ଅମକ ନାମ ବୋଲି। ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛେ, ହଁ ଅମକ କୂଳୋଦ୍ଭୂତ, କୂଳ ସମ୍ଭବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି এই ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଆଗମା ପାଇନ ନିତ୍ୟ, ଏଇ ଆସୁଛେ, ଆମେ ଯାଉଛେ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ଧରି। ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ଜଣେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ, କେଉଁ କୂଳରେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭେଦତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ଇଏ ଜୀବ ତା'ର କର୍ମ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରୁଛି ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାରି ସେ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ, ତା'ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆମ ରୂପଟ ଶରୀରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଶିଶୁ, ଶୈଶବ, ପୌଗଣ୍ଡ, କୈଶୋର, ବାଲ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ଜରା, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଏ ଶରୀରର ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆତ୍ମାକୁ ଯୁବକ କୁହାଯିବନି, ତାକୁ ଶିଶୁ କୁହାଯିବନି, ତାକୁ ବୃଦ୍ଧ କୁହାଯିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାଳର ଗତି ନାହିଁ ସେଇଠି। ସେଇଠି ପୁରା ଫିକ୍ସ ତାଙ୍କ ବୟସ, ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ପ୍ରକାର ଫିକ୍ସ ପୁରା, ମାନେ ବୃଦ୍ଧକେ ଠାକୁର ଯିଏକି ବୃଦ୍ଧ ଦେଖିଏ, ତାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଧାମରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ପରିକର ମାନେ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର। ଲଳିତା ବିଶାଖ ଆଦି ସଖୀମାନେ କୁହ, ତାଙ୍କର ସଖାମାନେ,
ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ପରିକର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ସେଠି କାଳର ଗତି ନା। ଏଇ ଜଗତ କାଳାଧୀନ। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ ଆମେ କାଳ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ। ମାନେ ଆମର ବାଳ କଳା ହେବ, ତାକୁ ଧଳା ହେବ, ତାକୁ ହାତରେ କଳା କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ଦାନ୍ତ ଲଗାଉଛେ, ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ର କଣିଗଲେ ମେସିନ୍ ଲଗାଉଛେ, ଚମ ଲଳିତ ହେଇଗଲେ ସ୍କିନ୍, ତାକୁ ଆଉଥରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇ ଜଗତରେ ନେଇ, ସେ ପୁରା ତାର ଇଟର୍ନାଲ୍ ବଡ଼ି ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଗ୍ଲେଜ୍ ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ତାର ତେଜ ସେଠାର ଶକ୍ତି ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯେମିତି ଯୁବକର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦାମତା ଥାଏ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଯୁବକ ସୁଲଭ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନବନବାୟମାନ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏ ଜଗତର କୌଣସି କ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ମହାତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ଆମର କେତେ କେତେ ମହାତ୍ମା ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛା କରିକି ଯେବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଉଦଲା ମଠରେ ଥିଲେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ସଜନ ମହାରାଜ, ଆଉ ପୂଜ୍ୟପାଦ ହରିଜନ ମହାରାଜ ଥିଲେ ବୋଧେ। ସଜ୍ଜନ ମହାରାଜ ସେ ମଠ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। ହରିଜନ ମହାରାଜ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ସଖ୍ୟରସ ଥିଲା। ବହୁତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅପ୍ରାକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସଜ୍ଜନ ମହାରାଜ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ଦିଆଯାଏନି ହରିଜନ ମହାରାଜକୁ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ରୁମ୍ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଖବର ବି ଦିଆଯାଏନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ସମାଧି ଆଦି କ୍ରିୟା ସରିଗଲା। ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ରାତି 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ରାତି 12ଟା କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ? କିଏ ଜଣେ କହୁ କହିଦେଲେ ସଜ୍ଜନ ମହାରାଜ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ବାସ୍ ତାପରେ ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆରତିରେ ଡାକିଲେ ପୂଜ୍ୟପାଦ, କିଏ ସାଗର ମହାରାଜ ନା କିଏ ଥିଲେ ବୋଧେ, ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ। କହିଲେ, ଦେଖ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ମଠ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଇଏ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମହାରାଜ? ନା ଆଉ ରହିନି, ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ମହାରାଜକୁ ନା, ସେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ରହିବି? କହିଲେ ଚାଲିଲେ। ମାଳାଧି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ଏଇ ହେଉଛି ଭଜନର ଚମତ୍କାର, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଶୁଣିଛୁ ପିତାମହ ବିଶ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ପରିକରମାନେ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବି ଭଜନର ପ୍ରଭାବ ସେ ପ୍ରକାର। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ବନଦେବ ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ବନଦେବ ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ, ଯିଏକି କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ହିଟଲର ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼ ସେ, ଯିଏକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେ, ଜମିଦାର ଘର ପୁଅ ସେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଜନରେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ବସିଲେ ଗୋଟେ ଖଟ ଉପରେ ସବୁ ବସନ୍ତି, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ, ଜପମାଳା ନେଇଛନ୍ତି, ତିଳକ ଆଦି କରିଛନ୍ତି, ବସି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କହିଲେ, ମଠବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ସବୁ ବସି କୀର୍ତ୍ତନ କର, କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ମୁଁ ବି ଜପ କରୁଛି, ତୁମେ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ଜପ କର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି, କେହି ଖବରଦାର ମୋତେ କିଛି ଛୁଇଁବନି। ସମସ୍ତେ ହଁ କହିଲେ। ମହାରାଜ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଚାଲିଛି। ଧୀରେ 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 ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲେ। ନିସ୍ତେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀର ନମ୍ର କମିଗଲା। ସେ ଚିନ୍ତନରେ, ମାନସ ଚିନ୍ତନ ଡୁବିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଛି ପୁରା।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ମହାରାଜ କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇଲେ, କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଜଣେ ଯାଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ, ମହାରାଜ ମହାରାଜ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳନ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ଛୁଇଁବନି ବୋଲି, ମୋତେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ଇଏ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଥରେ ଆରୁଢ଼ ହୋଇକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ମାନସ ସ୍ୱରୂପରେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏସରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲା, ଆରେ ମହାରାଜ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗହଣରେ କୀର୍ତ୍ତନର ରୋଳ ଚାଲିଛି। ଏ ସମୟରେ ମହାରାଜ ବସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିକି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ହରିଭଜନ, ଏଇ କଳିଯୁଗର କଥା, ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ 20-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଭଜନରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଦିନେ ଓଳିର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ, କିଛି ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଯେଉଁମାନେ ସାଧନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାର ଅସାରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଡୁବିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପଥକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। એટલે આમાં કે નિર્ગુણ બોલ્યા વિચાર કરતે ગયા માયાવાદર વિચાર આહ୍વાન કર્યો ના। ଏଠି କହିଲେ ମୋତେ ନିର୍ଗୁଣ କହି, ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋତେ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି ବିଚାର କରି ମାୟାବାଦ ବିଚାରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେନି। ମାୟାବାଦ ବିଚାର କ'ଣ? ମାୟାବାଦ ବିଚାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ କୁହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମର କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ତ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ମାୟାବାଦ ବିଚାର ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମାନିବେନି। ନିର୍ବିଶେଷବାଦ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ନିର୍ବିଶେଷବାଦ ମାୟାବାଦ ମାନେ ନିରାକାରବାଦ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଅପ୍ରାକୃତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ବିଗ୍ରହକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରୁ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ଆସିଛି, ଏ ବିଗ୍ରହ ଆଥରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର ସେମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଯଦିଓ ଭଗବାନକୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ମନା ନାହିଁ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟପଦବାଚ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଅଭିନ୍ନ। ଯଦି ମୂଳ ବସ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କିରଣ ଥାନ୍ତା ନା ମଣ୍ଡଳ ଥାନ୍ତା। ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ କୁହାଯାଇଛି। ବଦନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ତତ୍ତ୍ୱବେଦିନ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନେତି ଶବ୍ଦତେ। ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ମାନେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ପରତତ୍ତ୍ୱ ବସ୍ତୁକୁ ତିନି ଭାବରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ, କିଏ କହୁଛି ପରମାତ୍ମା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ ଏ ତିନିଟା ହିଁ ହେଉଛି ସେ ପରତତ୍ତ୍ୱର ପରିଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଆର ସ୍ତର ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯିବ। ତାଠୁ ହାଇଲି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ପରତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟେ ସୋପାନ, ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୋପାନ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ଯୋଗୀମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସବିଶେଷ ବିଗ୍ରହ, ଯିଏକି ବିଗ୍ରହ ନୁହେଁ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ କୁହାଗଲା। ବିପ୍ର ଲାଗି କର ତୁମେ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଚାର, ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ କ୍ଷୀର ଚୋରି କଲେ ନା, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଚୋରି କଲେ। ସେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ ନା। ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପାଳ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ, ନୂପୁର ରଞ୍ଜନ ହେଉଥିଲା, କହିଥିଲେ ଯୋଡ଼ି ପଛକୁ ଯଦି ଚାହିଁଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଟିକି ଯିବି ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକି। ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ବିପର ଅଟିକି ଗଲେ ସେଇଠି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର। ଅଦ୍ୟପି ସେ ଲୀଳା କରେ ଗୌରରାୟ, କୋନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖି ତେରେ ପାଏ। ଏବେ ବି ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛେ, ଅନୁଭବୀ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତାନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁছে। ଏଇଠି ଆମର ମଦନ ମୋହନ ଅଛନ୍ତି, ଶାଗ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ, ଏଇଠି ମଦନ ମୋହନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଇ ଶାଗ ଚୋରି କରିଥିଲେ।
ନିଜେ ଚୋରି କରି ବାଡ଼ରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ବଂଶୀ ରୋପଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟେ ଗପ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି ନା, କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ବସି ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ବସି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ବାବା ଚାଲିଗଲେ ସେ ସମୟରେ। ସେ ମହାତ୍ମା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମହାରାଜ ଜି ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଉଛି, ଠାକୁର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଆରେ ଗଲେ ମୋ ବିଷୟ ଟିକେ ପଚାରିବ ତ, କ'ଣ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇବି, କେତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବେ ମୋର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ? ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଯିଏକି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ନାରଦ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ, ସମାଧାନ କଲେ, ଆରତି ଆତି ଉତାରିଲେ। ଭକ୍ତର ତ ବୈଷ୍ଣବାନ ତ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ୟବହାର ଥାଏ ଟିକେ। ନାରଦ ଦେଖିଲି, ଇଏ ମୋତେ କହିଲେ, ନାରଦ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମହାରାଜ? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି। ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଯିବା ଦରକାର। ଏ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ପାଖରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସୁନି ଯେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କୁହ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ ତମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ? ନାଇଁ ମୋର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ଏ ପ୍ରକାର। ନାରଦ ଗଲେ, ଠାକୁରଜୀ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆସିଲେ। ଫେରିଲା ସମୟରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବା ମହାତ୍ମା ପଚାରିଲେ, ବାବା ଆସିଗଲେ? ହଁ ଆସିଗଲେ। ଦର୍ଶନ ହେଲା? ହଁ ଦର୍ଶନ ପରେ ଯାଇଥିଲି। କ'ଣ ମୋ ବିଷୟ କହିଲେ? ନା କହିଲି ପରା। ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା? ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ସେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି, ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି, ସେତିକି ବର୍ଷ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କହିଲେ ଭଗବାନ ଏମିତି କହିଲେ? ନା ହଁ। ସେ ତପସ୍ୱୀ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଗଲା। କହିଲେ ଏ ନାରଦ ବାବା କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପଳାଆସିଥିବେ, କହିବେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କିଏ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେଉଁ ଗଲ, ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଭିତରେ ହାତୀଟାକୁ ପୁରଉଥିଲେ। ସେ ବାବା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ତୁମକୁ ଠକିବା ପାଇଁ କିଏ ମିଳିଲାନି? ଆରେ ଛୁଞ୍ଚି ଭିତରେ କିଏ ହାତୀ ପ୍ରବେଶ କରେ? ମିଛ ଗୋଟେ ଠକ, ମୋତେ ଆସି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ, ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ନାରଦଜୀ ଗଲେ ସେ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ। ଭକ୍ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଫେରିକି ଆସିଲି। ହଁ ମହାରାଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ବହୁତ କଥା ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତର କୌଣସି ରିମାର୍କ ନଥାଏ, କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ନଥାଏ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥାଏ। ଭକ୍ତ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେନି, ଡିମାଣ୍ଡ କରେନି। ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ନିରୀହ ମହାରାଜଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା ସେଦିନ, କିଏ ମହାରାଜ ଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲେ, ସେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଜଣେ ମହାତ୍ମା, ତାଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ କି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ କେବେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ନିରୀହ ତ, ଯାହା ଯଦୃଚ୍ଛାକୁ ମିଳିଲା, ଯିଏ ଯେମିତି ରଖିଲା, ଯିଏ ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା। ଯିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ, ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ର ଦେହ ଜ୍ଞାନ କିଛି ରହୁଛି ସେଠି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୁଣାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା ଇଏ। ନାରଦ କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଛୁଞ୍ଚି ଭିତରେ ହାତୀଟା ପୁରଉଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତ ବିଚରା ତା'ର ଯେଉଁ କୌଳିକ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଛାଡ଼ିଲେ, ପୁରା ଡେଇଁଲେ, ଉନ୍ମାଦ ହେଇକି ପାଗଳ ଭଳିଆ ଡେଇଁଲେ। ନାରଦ କହିଲା, ଏଥିରେ ନାଚ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ନାଚ କରିବିନି କ'ଣ କରିବି? ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଶୁଣିଲେ। କହିଲେ ଛୁଞ୍ଚି ଭିତରେ କେବେ ହାତୀ କେବେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ? ତୁମେ ଶୁଣିଛ କେବେ? ଭଗବାନ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତୁମେ? ଆରେ ବାବା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବରକୋଳି ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୋଳି ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବୀଜ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ହାତୀଟା କାହିଁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେନି? କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ, ତର୍କେ ବହୁଦୂର, ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ କିଛି। ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କି ଲଜିକ୍ ରହିଛି, ମନା ନାହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସାବଲୀଳା, ସ୍ୱାଭାବିକ, ତା'ର ସହଜ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସେ ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳାକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ, ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଥାଏ ସେ। କିନ୍ତୁ ନିରାକାରବାଦୀ, ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ, ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଏଇ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତିନି।
ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଦକୁ ଘାଣ୍ଟନ୍ତି, ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ଆଜି ବହୁତ ତର୍ଜମା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାକୁ ବି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯେ ରସିକ ପ୍ରେମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳାକୁ, ଏ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ପୂଜ୍ୟପା ରାଜନଜୀ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥରେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ଗୀତା ପ୍ରେସର ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗବତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର, ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଗୀତା ପ୍ରେସରୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ତା'ର ଟୀକା ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ସେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବହୁତ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ, ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ। ସେ ହରି କଥା କହୁଥିଲେ, କଥା ଚାଲିଥିଲା, ଶୁଣୁଥିଲେ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ବାବା, ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା, ବ୍ରଜରେ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାରାଜ ଆସି ବ୍ୟାସାସନରେ ଉପବେଶିତ ହୋଇ ହରିକଥା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି, କଥା କୁହନ୍ତି। କଥା ସରିଲା ପରେ ମହାରାଜକୁ ଦଣ୍ଡବତ ହୁଅନ୍ତି। 7 ଦିନ କଥା ସରିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ ଜି କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ। ये कहले कथा तो बहुत अद्भुत चमत्कार, किंतु परमाणु में नमक छीट दी। परमाणु मैंने पायस जग स्वीट राइस से तुम लुण पकईदेल। अर्थ है जिते से महाराज कथा कहते, ठाकुरजींकर हृदय हूँ रास पंचायत भागवत जिते 29 दशम स्कंद 29 ରୁ 29, 30, 31, 33 5टा अध्याय 5टा चैप्टर हूँ भगवान को हृदय बोली कहुई। बहुत रसाश्रित अच्छी। 300 कोटि गोपी कृष्ण विरह व्यतीत हो जमुनार पुलिनी रे उपवेशित हो स्वामिनी राधायणी को अग्रगण्य कर जो विरह जो आर्तनाद करते जो उद्गार होता अंतकरण जो विलाप ताकू कहला गोपी गीत से जो से आपको व्याख्या व्युत्पत्ति करते से वेदांत उपरी देते से महात्मा जो कथा कहते। तेणुक ये तो रसिक संत थे पंडित बाबा। ये कहले महाराज कथा तो बहुत चमत्कार, बहुत सुंदर, किंतु परमान्न रे आपण नमक पकईदेले। एत रसमय कथार आपण वेदांत प्रवेश करें। कह अर्थ है ये रसिक मान कथा। ये सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कहते केवल डाकिले 2टा गोष्ठी डाकिले केड़े रूप रसिक आ भावुक डाकिले। निगम कल्पतरोर गलितं फलं मुख सुखाद्रमृत संयुतम पीवत भागवतम रसम आलंग मुहूर रसिक भुवि भावुका। रसिक आ भावुक 2 जन को डाकिले, आलतू फालतू को डाकी ना मैंने रसिक भावुक। तथा आम मान ये सुखपाठ्य समाज जी जो स्थिति था ना कहीं जदि हरि भगवत कथा भगवान कथा श्रवण करे, भगवान कथार चमत्कारिता ए प्रकार निश्चयता चित्त से आकर्षित कर। क्या ये आत्मार कथा, ये भगवान आत्मार कथा चुंबक जो लुहा को आकर्षण करे, भगवान का कथा सेमती आत्मा को आकर्षण कर। ये चमत्कार कथा। ये भगवान स्वरूप को जो विश्वास करती स्थिति प्रकार। भगवान कहते आम निखिल गुण सद्गुण संपन्न, निखिल गुण सद्गुण संपन्न। जगत रे जेते गुण अच्छी ये सबु गुण संपन्न अच्छे ठाकुर जी। प्राकृत गुणातीत ये सत्व रज तम आदि से प्राकृत गुण अच्छी, ये गुण अतीत होचन ठाकुर जी। सर्वजनाश्रय समस्तंकर आश्रय होचन से कहला सर्वात्मना शरणं शरणंगत मुकुंद परिहृत कर्तव्य। समस्तंकर से होचन आश्रय। भगवान होचन विषय विग्रह, समस्त तांको पाखरे आश्रित। सर्वाश्रय कहला सर्वजनाश्रय समस्त जन समस्त आश्रय। जगत जिते मार्ग अच्छी योग दम समझ प्राणायाम योग आदि जिते प्रकार सब रही विभिन्न प्रकार विकल्प मार्ग सबकि भगवान आश्रय।
कहीं भक्ति बिना कोनो कार्य दीते ना रे फल। भगवान को भक्ति के आश्रय न कले अन्यान्य मार्गावलम्बी मान कथावलम्बी मान प्रकृत स्थिति पहुँची पारे। इतने कहुए विभिन्न मतावलम्बी विभिन्न अभिधेय विचार रे भगवान एकमात्र आश्रय। जिते प्रकार नाना मुनि को नाना मत एमान साधन सब अलग अलग हेले मध्य सबकि भगवान का आश्रय एकमात्र आश्रय। तांको बिना जी जेकोसी तांत्रिक मैंने तंत्र साधना करूँ जहाँ भी करूँ शालग्राम नहीं आसिए शालग्राम आने यज्ञ रखिए भले शालग्राम प्रति से प्रकार बुद्धि न था किंतु से रखी करती यज्ञ होम आदि करती कहीं भगवान को बिना किसी करी होगा। तेणु कहले सर्वजनाश्रय एवं सर्वजनकाम्य समस्तंकर काम्य वस्तु होचन सी से कई मानु या न मानु सबाई कृष्णर दास समस्ते के मानु न मानु समस्ते कृष्णकर दास एकला ईश्वर कृष्ण आर सभृत्य समस्ते तांकर चाकर एकला ही ईश्वर होचन श्री कृष्ण जार जे इच्छे करे ते इच्छे करे नृत्य जहाँ जमी नचुचे से आम सब सेमती नाचुचे दैव दौड़ी मनीष गए जेणिकी ओटारे तेणिकी जाए केते कथा ओडियार अच्छी। तेणु भगवान हेले नित्यत्व समत्व संगरहित्य प्रभृति सद्गुण नित्यत्व से सब नित्यत्व तांकर सब किछि नित्य नष्ट नुहे क्षय नुहे अच्युत भगवान का ना अच्युत च्युत नुहति से केबे से नित्य पर समत्व समदर्शी भाव तांकर पक्षपाती नहीं भगवान के विचार में पक्षपाती नहीं प्रश्न करला पक्षपाती नहीं किंतु देवता को तो सपोर्ट करुल असुर मान संहार करुल सप्तम स्कंद प्रश्न उठे आप तो निरपेक्ष पक्षपाती नहीं कहते महाराज किंतु प्राय देवता पक्ष रोला आप रक्षा करुले असुर मान संहार करुले इतना कौन पक्षपात दोष लगे ठाकुर जी कहते ना ना जमती गोटे घरे गोटे परिवार रे गोटे माँ थी तार दी छुआ मैंने अच्छा माँ कौन करे जोटा वयस्क छुआ वयोज्येष्ठ छुआ थी ताको बेसी बेसी खाया दिए बेसी बेसी खाया दिए किंतु जी टी छोट छुआ बयस कम थी कम खाया दिए बेसी खाली चपट घात करे आकट करे जदि तृतीय व्यक्ति के दर्शन करते विचार करे कि प्रकार माँ है जन को न खाए तो खा खा बोली दौचे जड़े खाइबा चाहूँ दौनी यही प्रकार विचार कले विचारटा भूल हो कहीं माँ जानती से पूरा वयस्क तार हजम शक्ति अच्छी से देव खाईपर से जानती छोटिया छुआ हजम शक्ति ना पाक सिद्ध हेनी खाइले बद हजम हो तेणु माँ उभय प्रति बात्सल्यता सामान माँ जदि कौन छुआ को आकट कर चपटघात करती माँ जदि कौन छुआ को कोलाग्रत करती उभय प्रति तांकर समान बात्सल्यता थाए तदनुरूप भगवान मध्य क्या अनुग्रह करते क्या निग्रह करती समान एथे कौन पक्षपात दोष नुहे यही प्रकार समीक्षा कराए समाधान कराई। तेणु भगवान हेले समत्व तापर संग रहित से असंग सब क्या सहित आसक्ति नहीं भगवान उदासीन सब संग रहित अकेले चलो नियम यहाँ जब युधिष्ठिर महाराज पंचपांडव जाऊँच अंतिम लीला स्वर्गारोहण जाओ कहगला द्रौपदी पछरे थे पड़गले भीमसेन कहते भाई महाराज जी और द्रौपदी पड़गले अरे पीछे मत मोड़ आगे चल पश्चिम चना चल तापर कहले पड़गले नकुल सहित गोटे पर गोटे पड़ी जाऊँ भीमसेन पार्टी कर युधिष्ठिर पर भीम पर अर्जुन अच्छा अल्प पचे भीम युधिष्ठिर महाराज कहले अरे चल कहीं पछू चाहूँ चल कहवा अर्थ है भजन मार्ग भगवत भगवत जमी नदी जो आसे गंगा जो गंगोत्री आसती कल नादे प्रभावित प्रवाह द्वारा जो आसी कौन समुद्र को संगम लाभ करने आ कि से प्रकार आत्मा जो जागृत हम आम भितर जो स्वरूप शक्ति जो प्रकटित हम से देखिए जगत कौन सी बाधा विघ्न से मानवनी से सीधा धावित ठाकुर जी पाक ये हूँ मार्ग एथि आम भितर थी से स्वरूप शक्ति जी सुप्त ही अच्छी ताको महापुरुष माने महात्मा माने यही सब भक्ति मार्ग विभिन्न प्रकार मार्ग रे ताको प्रकट कराती थरे जदि कार आत्मा जागृत हो गला से किछि मानवनी से दौड़ी से भगवान को प्राप्त भगवत प्रेम प्राप्त होगा।
से कहला संग रहित भगवान संग रहित से कार संग करती आ भगवान भक्त मान से प्रकार निसंग होता निसंगताय कल्पते निवृत्ताय कल्पते प्रभृति सद्गुण यू सद्गुण आमाते नित्य अवस्थित भगवान कहते यही सब गुण मो पाखे नित्य अवस्थित आम अनित्य गुणर द्वारा परिचित वस्तु मात्र नाई कहले हे द्विज माने हे उद्धव हे द्विज माने मु अनित्य वस्तु द्वारा अनित्य गुण द्वारा मु परिचय ना आम जगत जिते सब परिचय आइडेंटिटी जहाँ कहुई ये सब अनित्य गुणर परिचय नित्य गुणर परिचय आम केवल भगवान दास आम हूँ भगवान अंश विविनाश आत्मा ये हूँ आमर प्रकृत परिचय आम प्रकृत परिचय आत्मा उपर जो कभर अच्छी दुईटा शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ये अनित्य ये परिवर्तनशील ये चेंजेबल सब बोले मुवमेंट ये सब बोले मुभे बोलिए आम जड़ासक्त जनगणर धारणा होते पृथक वस्तु कहले जड़ प्रति आसक्त जो मैंने भौतिक जगत प्रति शरीर प्रति जो आसक्त अच्छा एमानकर धारणा मु बहुत दूर अच्छी भगवान कहले एथिपाई अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर प्राकृत बुद्धि द्वारा भगवान को बुझीपारानी अत श्रीकृष्ण नाम गुणादीन भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ये इंद्रिय द्वारा जड़ इंद्रिय द्वारा भगवान का नाम गुण को आम कि ग्रहण करें किसी ग्रहण करें तेणु भक्त्या मांग अभिजानाति भक्ति द्वारा ही ताकू जानी हम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा कुंज बिहारी माधव जय जय राधा कुंज बिहारी माधव जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा कुंज बिहारी माधव जय जय राधा कुंज बिहारी माधव जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा कुंज बिहारी माधव जय जय राधा कुंज बिहारी माधव जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल 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 गोविंद
गोविंद गोविंद गोविंद। हे गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। गोविंद 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 गोपाल। गोविंद 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 गोपाल। गोविंद 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 गोपाल। गोविंद 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 गोपाल। हे गोविंद 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 गोविंद। हे गोपाल 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 गोपाल। गोविंद गोविंद
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निता जय गो, जय निता जय गो। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण। जय जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव, जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री गुरु गौरांग गांधीरिका गिरधारी राधा माधुर राधा कुंज भीर सरकार की जय। तदपिता संध्या पाठ कीर्ति श्रीमद भागवत महापुराण जी तदेव पारण जी बाद सुखदेव से परिकीर्ति महाजी बलदेव विद्यासन विष्णु भट्ट ठाकुर सिद्धर स्वामी की जय। जय विष्णुपाद गुरुदेव पतित पावन परमस्पर आचार्य ज्येष्ठ सतशिल भक्ति वैभव पुरी से महाराज जगल भक्ति सिद्धांत सत्य से प्रभुपाद की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जो गोपाल भट्ट दास स्वर्ग से वृंद की जय। सभांग सपरिकृत सपस्त प्रभुपाद कृष्ण नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। और जय श्री राधारणी बरसन वाली बसना जय श्री राधे।